Sunstops aims to create sustainable solar-powered charging stations at bus stops, which can benefit the community by reducing carbon emissions over time and also practicing clean energy use. Phone saya selalu habis bateri. Kadang masa saya keluar pada rumah, cas apatah nak cari tempat cas tu memang problem lah sebab yalah tempat cas ni bukan selalu ada kat mana-mana kan. Lagipun phone tak banyak sangat bateri. Kadang kalau cas penuh tu main Facebook ke, Instagram ke, WhatsApp ke, bateri cepat drain lah sebab kapasiti bateri tak besar sangat. So idea untuk letak tempat cas phone dekat public adalah idea yang menarik lah sebab memudahkan orang awam untuk cas telefon. Saya cas telefon kerap jugalah, dalam 5-6 kali jugalah sebab phone saya jenis kuat makan bateri. Dia kapasiti bateri saya tak besar sangat. So saya perlukan pengecasan solar lah untuk buat kerja-kerja, untuk navigate. Dia memudahkan orang awam lah untuk cas telefon tanpa risau bateri habis dan senang nak berhubung dengan orang-orang yang tersayang ke apa, atau nak buat kerja tanpa risau bateri habis. For commuters, Sunstops offers convenient charging access, while for the e-hailing riders, they can get reliable power source on the go, which can help them stay connected and also productive. Through Sunstops, we hope to create a lasting impact on both the community and the environment. With your support, we can bring this vision to life and pave the way for a greener future. Together, let's make a difference, one bus stop at a time. Support Sunstops, powered by solar, driven by community.